Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal an Utsman radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rawahu Bukhari rahimahumullah. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari rahimahumullah. Al-hadis Susani an Muaz bin Jabal radhiyallahu anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainul Qur'an bi aswatikum. Rawahu Nasai wa Abu Daud rahimahumullah ta'ala amin. Dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara kalian yang merdu. Hadis surat Nasai dan Abu Daud rahimahumullah ta'ala amin. Al-hadis Susalis an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mafatihul jannah syahadatu an la ilaha illallah. Rawahu Imam Ahmad. Dari Anil Bara bin Azib dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci surga adalah persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Al hadis Rabi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara mana Allahu anhu. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim sejati adalah seorang muslim yang menyelamatkan muslim yang lain dari lisan dan tangannya. Orang yang berhijrah adalah orang yang berhijrah dari segala yang dilarang oleh Allah kepadanya. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Al hadisul hamis an Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul zikri la ilaha illallah wa abdul doa alhamdulillah. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, dan doa yang paling utama adalah kalimat alhamdulillah, segala puja bagi Allah. Hadis surat Tirmizi, hadis surat Ibnu Majah dan Tirmizi. Al hadis Susadis an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al hadis Susadis an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaqun alaih. Al hadis sabi an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Rawahu Ibnu Majah, rawi Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullah. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal yang paling utama adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud rahimahumullah. Al hadis Usamin an Abi Kursafah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba qauman nasarallahu fi zumratihim. Rawahu Tabrani wa Diul Maqdisi. Dari Abi Kursafah radhiyallahu anhu
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintaiku, niscaya Allah akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat pada golongan mereka. Hadis riwayat Tabrani dan Adiul Maqdisi. Al hadis tasi an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asjan nas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling baik, paling murah dan paling pemberani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadisul asir an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah tajawaza li an ummati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni bagiku dan umatku kesalahan yang tidak disengaja atau kelupaan dan perbuatan yang dilakukan karena terpaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah rahimahumullah. Al hadis runa hadi asara an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdul a'mal as-salatu fi awali awqatiha. Raw Tirmizi wa Abu Daud wa Hakim wa Sahaha. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan yang paling utama adalah salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim dan beliau telah mensahihkannya. Al hadis tsani asara an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muazzin. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah sebagaimana apa yang diucapkan muazzin, orang yang mengumandangkan azan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis salis asara an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisabain wa isrina darajah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat jamaah merupakan salat yang lebih utama ketimbang salat sendirian dengan perbandingan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis rabi asara an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in gumma alaikum faqdiru lahu. Rawahu Bukhari wa Muslim rahimahumullah taala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, apabila kalian melihatnya hilal maka berpuasalah, dan apabila kalian melihatnya juga maka berlebaranlah. Jika hilal tertutup maka sempurnakanlah sebulan penuh 30 hari. Hadis Bukhari dan Muslim rahimahumullah. Al hadisul hamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaan illal jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, antara umrah yang satu dengan yang lainnya adalah penghapus dosa yang ada antara keduanya, dan haji yang mabrur tiada lain balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis sadis asara an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
umratu fi ramadana tadilu hajatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Ibni Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, melaksanakan umrah pada bulan Ramadan sebanding dengan pahala haji. Hadis surat Bukhari dan Muslim. Al hadis Sabi Asara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala la ana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjid hadza wa khairum min alfi salatin fi ma siwahu ilal masjidil haram. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat di masjidku ini, Masjid Nabawi, lebih utama dari 1000 kali salat di masjid yang lain selain Masjidil Haram. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis Samin Asara. An Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ma baina baiti wa minbari rawdatun min riyadil jannah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Zaid al-Mazini radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanah di antara rumahku dan mimbar salatku adalah rawdatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadis Tasi Asara. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zulmu zulmatun yaumal qiyamah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al hadisul isruna. An Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasya wal murtasya. Rawahu Abu Daud Rawahu Tirmizi wa Abu Daud. Dari Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat penyogok dan yang menerima sogokan. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis surat Abu Daud dan Tirmizi. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.